କୋଉ ଜିନିଷରେ ଏରା ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି କ'ଣ? এটা হচ্ছে সর্প জরি আর এটা হচ্ছে অটা জরি এটা হচ্ছে কুরকুরি জরি এটা ବି সেই অটা জরি এই ସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କଲେ এই ସବୁ ଜରି ସବୁ ଆପଣ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖିଥିଲେ? হুম ଜରି ସଂଗ୍ରହ ଆଗରୁ ସଂଗ୍ରହ ନଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ନାଁଟା ହେଇଯିବାରୁ ଲୋକ ବି ଘରେ ଆଣିକି ଦେଇଯାଉଛି ମୁଁ ଆକୁ ଆଗରୁ ଏକଲା ଗଢ଼ୁଥିଲି ମାନେ 2015ରୁ ଗଢ଼ୁଥିଲି ସବୁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜରି କେଉଁଠି ମିଳିବନି ବନ୍ଧୁକୁ ଦୁଇଟା ଦେଇଦେଲେ ସିଏ ସବୁଠୁ ବନ୍ଧୁ ଦେଇଦେଲା ଜରି ଆଉ ଏମିତି ବି ବହୁତ ଦିନ ଚାଲିଲା ତାପରେ 2023ରେ ନା ହେଇଗଲାରୁ ଆଉ ଜରି ଅଭାବ ନାହିଁ। ଜିନିଷ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ସେଟା କୋଉ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଏଇ ଜିନିଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ କମଳା ମାଉସୀ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦିନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ତିଆରି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ତଳ ପଡ଼ିଆର ଗୋଟେ ଷ୍ଟଲ୍ରେ ବସିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦର୍ଶକ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସାର ଶତମୁଖ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରକୁ କିଣି ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି କମଳା ମାଉସୀଙ୍କ ଷ୍ଟଲ୍ ତଳପାଡ଼ିଆର ଓର୍ମା ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ଭଳିକି ଭଳି ଜିନିଷ ସିଏ ତିଆରି କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ତିଆରି ହେଉଛି ଏହି ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ। ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଯେଉଁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ଜରି କୁହନ୍ତୁ ଯାହାଙ୍କୁ आमे डस्टबिन ने फोपाड़ी दौचे से सब जिनसरे ए सामग्री सब तैयारी करिसेंती एवं दिने एही सामग्री देखि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांको दिने प्रशंसा करथिले एवं तांको पाद छुई मध्य दिने मंच रे तांको नमस्कार करथिले। तेबे निहाती भाबे से सब सामग्री केमती तैयारी करछंती केबेठू से तैयारी करि आछंती एवं प्रथम थर से बालीयात्रा को आछंती तांको प्रतिज्ञा नेबा चेष्टा करिया। माउसी आपनको स्वागत करिवि। प्रधानमंत्री आपनको दिने आपनको नमस्कार करथिले प्रशंसा करथिले आपण कोन सब तैयारी करि आनिछंती बालीयात्रा को प्रथम थर आछंती आपण बालीयात्रा को आसन पा पोछा बिछना आउ पेन स्टैंड पेड़ी डाला आउ बर निमंत्रण डाला आउ झांपी ए जो कांथ फूल आउ एम सब को जिनिस रे एरा सब तैयारी ହେଇଛି कोन एटा होची सर्प जरी आ एटा होची अट्टा जरी एटा होची कुरकुरी जरी एटा भी से अट्टा जरी ए सब जिनिस तैयारी करले ए सब जरी सब आपण संग्रह करी रखिथिले। जरी संग्रह न आगुरु संग्रह नथिला ए जो नाटा हे जिबारु लोक भी घरे आनिकी दे जाउची। हां केते दिन धरि के आपण आकु तैयारी कले केते सामग्री एमती आनिछंती बालीयात्रा प्रथम थर आछंती केमती लागुची ये याकू माने काम घर काम करिकरी अन्य टाइम रे आस्ते आस्ते पुणिकरी गोटा गोटा पूरण करी रखिया कथा आउ एमती आउ हमर गोटा ग्रुप हेची से ग्रुप रे सरकार तरफरु 2,04,000 टका मिलिला। आम ग्रुप जाई सरकारी लोक गढ़ी देले तापरे मु आकु आगुरु एकला गढ़ुथली माने 2015 गढ़ुथली सब बंधु बांधव जरी कोठी मिलिबनी बंधु दुईटा देदेले सी सब बंधु देदेला जरी आउ एमती भी बहुत दिन चलला तापरे 2023 रे ना हेगला आ जरी अभाव नाही। से जरी भितर कोन अछि ता भितर से जरी को का भितर गुडै की सब तैयारी करछनी एवं बंधा हैछि अति दृढ़ भाबे बंधा हैछि जरी भितर सब कोन अछि जरी भितर अछि ए जो काईच आ नडिया पिंछ तापरे ए जो जुण ता धेरे मिसई करी बुणी करी माने गुराई करी ए प्लास्टिक रसी रे ए आइडियाटा केमती आपन मन को आसिला ए काईच फाइच जतले बुणु थली से तो बुणा थला सब बुणे चट भी बुणे खजुरी चट बुणे आ तालपत्र चट भी बुणे आ तापरे काईच काम भी करे कला भितर से आइडिया आसिला काईच काम कला माने सब चलला आ गुण ए बिछण बिछणाटा केमती तैयारी हेछि को जिनिस रे केते जरी लागि छै ये खाली 10 टंकिया ए जो अमूल जरी
ସେ 10 ଟଙ୍କିଆ ଅମୁଲ ଜରିକି ତାକୁ କାଟିକିରି ମାନେ 2ଟା ଫତା ହେବ, ଗୋଟାଇ 10 ଟଙ୍କିଆ ଅମୁଲରେ 2ଟା କଢ଼ ହେବ। ଆର କେତେ ଦାମ ସବୁ ରହିଛି ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି? ଦାମେ ତ ଗୋଟିଏ ନେଇଗଲେ 50 ଟଙ୍କାକୁ, ମୁଁ ଏଟାକୁ ଦେଲିନି, ମୁଁ କହିଲି ମେଡ଼ିଆ ଫେଡ଼ିଆ ଆସିବ କ'ଣ କରିବେ, ଥାଉ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷର ଦାମ କେତେ କ'ଣ ଅଛି? ଆସନର ଦାମ 100, ଆଉ ପା ପୋଛାର ଦାମ ହେଉଛି 100, ଆଉ ପେଡ଼ି 200, ଡାଲା ନେଇକିରି ପଇସା, ଆଉ କାମ ନେଇକିରି ପଇସା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶୁଣୁଥିଲେ କମଳା ମାଉସୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ବା ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିଛନ୍ତି, ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ପଲିଥିନ୍ ଆମେ ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛେ ସେସବୁ ମାଟିରେ ମିଶିକି ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି। ତେବେ ସେହି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ଏସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିହାତି ଭାବେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କିଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଘରକୁ ନେଇ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଦିନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଅଭିଭୂତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ଶକ୍ତିରଞ୍ଜନ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍। ବାଃ, ପ୍ରଗତି ଗୋଲ୍ଡ ମିଲ୍କ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତ ମାନର ଦୁଗ୍ଧ।